Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصفۃ الممنوعۃ من الصرف، وہ صفت جو غیر منصرف ہے۔ تمنع الصفۃ من الصرف فی ثلاثۃ مواضع، صفت 3 مقامات میں غیر منصرف ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ نے یہ سنا کہ علم 7 مقامات میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر صفت کو بیان کیا ہے کہ یہ 3 مقامات میں غیر منصرف ہوتی ہے۔ پہلا مقام، الاول ان تکون صفتا اصلیتا علی وزن افعل۔ پہلا مقام یہ ہے کہ صفت افعل کے وزن پر اصلی ہو، یعنی اصل وضع میں وہ صفت ہو، کسی سے منقول ہو کر کے صفت نہ بنی ہو، عارضی طور پر صفت نہ بنی ہو، اصالتاً صفت ہو۔ دیکھیں، الاول ان تکون صفتا اصلیتا علی وزن افعل، اول یہ ہے کہ افعال کے وزن پر صفت اصلی ہو، جیسے احمر، افضل، اصل وضع میں یہ دونوں صفت ہے۔ ویشترط فیہا، اور صفت میں شرط ہے اللہ تؤنث بالتاء، اس کی مؤنث تا کے ذریعے نہ بنائی جاتی ہو، مؤنث بالتاء نہ ہو اس کی۔ فإن انست بہا، اگر تا کے ذریعے اس کی مؤنث لائی جاتی ہو، لم تمنع، تو غیر منصرف نہیں ہوگی۔ کا ارمل، جیسے ارمل۔ فإن مؤنثہ، اس لیے کہ ارمل کی مؤنث ارملتن آتی ہے۔ والارمل الفقیر، اور ارمل کے معنی فقیر کے ہیں، محتاج کے ہیں، اس کی مؤنث ارملہ آتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگی۔ فإن كانت الوصفیۃ عارضۃ لاسم علی وزن افعل، تو اگر وصفیت عارضی ہو افعال کے وزن پر ہونے والے اسم کے لیے، یعنی اگر افعال کے وزن پر کوئی اسم ہو اور اس کو وصف ہونا عارض ہو، اصالتاً وصف نہ ہو، تو لم تمنع من الصرف، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ وذالک کا اربع و ارنب فی قولک، اور اس کی مثال جیسے اربع ہے اور ارنب ہے آپ کے قول میں۔ اربع 4 کے معنی میں اور ارنب خرگوش کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں بزدل کے معنی میں۔ تو اربع اور ارنب یہ دونوں اصل وضع میں اسم ہے۔ ارنب خرگوش کو کہتے ہیں، اربع 4 عدد کو کہتے ہیں، یہ دونوں اسم ہیں، لیکن ان کو وصف ہونا عارض ہوا، تو یہ عارضی طور پر وصف ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں قرار پائیں گے، کیونکہ غیر منصرف کے لیے ضروری ہے کہ اصل وضع میں یعنی اصالتاً وصف ہو، کسی اور سے اسم وغیرہ سے منقول ہو کے نہ آیا ہو۔ دیکھیے، کا اربع و ارنب فی قولک، جیسے کہ اربع اور ارنب تمہارے قول، مررتو بنساء اربعین میں ورجل ارنبین میں۔ فاربع فی الاصل اسم للعدد، تو اربع اصل میں عدد کا نام ہے، عدد کا اسم ہے، یعنی یہ وصف نہیں بلکہ اسم ہے۔ ثم وصف بہ، پھر اس کو صفت کے طور پر استعمال کر لیا گیا۔ فکأنک قلت، تو گویا کہ آپ نے یہ کہا، بنساء اربعین کا معنی ہوگا بنساء معدودات باربعین، ایسی عورتوں کے پاس سے گزرا جن کو 4 کے ذریعے شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ارنب فی الاصل للحیوان المعروف، اور ارنب اصل میں حیوان معروف کے لیے، مشہور حیوان یعنی خرگوش کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ثم ارید بہ معنی الجبان والذلیل، پھر اس کے ذریعے سے بزدل اور ذلیل
का माना मुराद ले लिया गया। फल वस्फो बेहिमा आरिजुन, तो अरबा और अर्नब को वस्फ आरिज है, असली नहीं है। वमिन सम्मा, और इसी वजह से लम युअस्सिर फी मनइहिमा मिन सर्फे, इसी वजह से ये वस्फ जो कि आर्जी है, इनके गैर मुनसरिफ होने में, यानी अरबा और अर्नब के गैर मुनसरिफ होने में मुअस्सिर नहीं है, यानी ये दोनों गैर मुनसरिफ नहीं है। इसकी एक मिसाल, जैसे हमारे यहाँ अगरचे ये अफ़आल के वज़न पर नहीं है, लेकिन यूं कह सकते हैं हम, जैसे हिमार एक इस्म है, हिमार के माने गधा, लेकिन उसको वस्फ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बेवकूफ़ इंसान हो तो हम कहते हैं कि गधा इंसान, यानी रजुलुन हिमारुन, गधा इंसान। तो यहाँ हिमार इस्म के लिए अगरचे वज़ा किया गया है, मगर वस्फ के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इंसान का वस्फ बनाया गया, तो आर्जी तौर पर हिमार को वस्फ लाहिक हुआ, सिफत होना लाहिक हुआ, यानी वस्फियत इनको आरिज हुई। इसी तरह से अरबा और अर्नब कि इनको ये अगरचे इस्म के लिए वज़ा किए गए हैं, लेकिन वस्फियत इनको आरिज हुई। तो ये वस्फियत जो आर्जी हो, गैर मुनसरिफ के लिए काफ़ी नहीं। इसी तरह अगर इसमियत किसी वस्फ को आरिज हो, असले वज़ा में वस्फ हो, लेकिन इसमियत आरिज हो जाए, यानी इस्म होना उसके लिए आरिज हो जाए, तो ये उसको मुनसरिफ बनाने के लिए भी काफ़ी नहीं। यानी चूँकि वस्फ असले वज़ा में अफ़आल के वज़न पर वस्फ हो, तो ये गैर मुनसरिफ के लिए ज़रूरी है। अब अगर कोई वस्फ अफ़आलों के वज़न पर है, लेकिन उसे इसमियत आरिज हो गई है, इस्म होना आरिज हो गया है, तो ये उसके गैर मुनसरिफ होने के लिए माने नहीं होगा। जिस तरह से वस्फियत आरिज हो जाना गैर मुनसरिफ बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, उसी तरह से इसमियत आरिज हो जाना किसी वस्फ को उसके गैर मुनसरिफ को हटा, गैर मुनसरिफ से उदूल करके मुनसरिफ बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। देखें, वह इन कानतिल इसमियत आरिज़तन लिसिफ़ते, इसी तरह अगर इस्म होना किसी सिफत को आरिज हो जाए जो अफ़ाल के वज़न पर हो, तो लम यजुर्रा उरूजुहा, उसका उरूज, लम युजिर्रा उरूजुहा, तो उसका आरिज होना मुजिर नहीं होगा। फतबका ममनुअतन मिन सर्फ, तो वो वस्फ गैर मुनसरिफ बाकी रहेगा। कमा लम युजिर्रा उरूजुल वस्फियत लिल इस्म, जैसा कि इस्म के लिए वस्फ का आरिज होना मुजिर नहीं है, फ़यब्का मुनसरिफन, तो वो मुनसरिफ बाकी रहता है। यानी जैसे अर्नब और अरबा में अभी आपने देखा कि ये असल में इस्म है, लेकिन वस्फ आरिज हो गया, तो भी वो मुनसरिफ ही रहा, गैर मुनसरिफ नहीं होगा। इसी तरह कोई गैर मुनसरिफ है, अफ़ाल के वज़न पर है और असल वज़ा में वस्फ है, अब उसको इसमियत आरिज हो जाती है, तो ये इसमियत आरिज होना उसके लिए मुजिर नहीं है, वो गैर मुनसरिफ ही रहेगा। अब इसकी मिसाल वज़ालिका का अदहम, और उसकी मिसाल जैसे अदहम है, लिल कैद, बेड़ी के लिए, यानी अदहम इस्म है, बेड़ी के लिए वज़ा किया गया है। असवद लिल हय्या, और असवद काले सांप के लिए वज़ा किया गया है। अरकम लिल हय्यतिल मुनक़त्ता, चित्तीदार सांप के लिए अरकम वज़ा किया गया है। और अब्तह लिल मसीले फ़ीहे दक़ीक़ुल हसा, और अब्तह उस नाले के लिए वज़ा किया गया है जिसमें बारीक संगरेज़े हों। और जैसे अजरा लिल रमलतिल मुस्तविया, मुसत्तह रेतीली ज़मीन के लिए वज़ा किया गया है। ला तुम्बितु शयअन, जो कुछ भी ना उगाए। फ़हिया ममनुअतुम मिन सर्फ, तो ये सब के सब ममनुअतुम मिन सर्फ गैर मुनसरिफ हैं। यानी अदहम, असवद, अरकम, अब्तह, अजरा, ये चारों औसाफ हैं, असल वज़ा में वस्फ हैं, लेकिन बाद में अदहम को बेड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, असवद को सांप के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, अरकम को चित्तीदार सांप के लिए वज़ा इस्तेमाल किया जाने लगा, अब्तह को नाले के लिए, और अजरा को रेतीली ज़मीन के लिए। तो अब रेतीली ज़मीन के लिए इस्तेमाल होना, नाले के लिए इस्तेमाल होना, सांप के लिए इस्तेमाल होना, बेड़ी के लिए इस्तेमाल होना, इस इस्तेमाल की वजह से इन चारों अल्फाज को इस्म होना आरिज हो गया, तो आर्जी तौर पर इसमियत होना ये उसके गैर मुनसरिफ होने के लिए मुजिर नहीं है, लिहाजा वो असल वज़ा में वस्फ हैं तो गैर मुनसरिफ ही रहेंगे। उसको कहा फ़हिया ममनुअतुम मिन सर्फ़े, तो ये सब के सब गैर मुनसरिफ हैं। व इन इस्तुअमिलत इस्तेमाल अल अस्मा, अगरचे अस्मा की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं।
लिअन्नहा सिफातुन, क्योंकि ये सारे अल्फाज सिफतें हैं। फलम यल्तफितु इला मा तरआ अलैहा मिनल इस्मियते, तो नहवियों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की जो इसमियत इन पर तारी हुई है। कमा लम यल्तफितु इलल वस्फियते, जैसा कि नहवियों ने उस वस्फियत की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी अत्तारिअते फीमा सबक़ा मिनल अस्मा, जो गुजरे हुए अस्मा में तारी हुई थी। वबाज़ुहुम यातद्दो बिइस्मियतिहिल हाज़िरते फयसरिफुहा, और कुछ लोग आरिज होने वाली मौजूदा इसमियत को मोतबर मानते हैं। फयसरिफुहा, तो इन अल्फाज को वो मुनसरिफ करार देते हैं। यानी अदहम, असवद, अबताह, अरकम, ये सब को जब इसमियत आरिज हो गई तो कुछ लोग इनको इस्म करार देते हैं और वस्फ से खारिज कर देते हैं, तो अब वो मुनसरिफ पढ़ते हैं, गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ते। वो अम्मा अजदल, लेकिन लफ्ज अजदल लिस सकरे, जो शिकरा परिंदे के लिए वज़ा किया गया है, वो अखयल ले ताइरिन जी खैलान, और इसी तरह रंग बिरंगे परिंदे के लिए अखयल वज़ा किया गया है। अफ़आ लिल हय्यते, सांप के लिए वज़ा किया गया है। फ़हिया मुनसरिफ़तुन, तो ये असल में चूंकि इसमें ही के लिए वज़ा किए गए हैं, इसलिए है मुनसरिफ़तुन, ये सब के सब मुनसरिफ हैं फी लुग़तिल अक्सर लोगों की ज़ुबान में। ले अन्नहा अस्माउन फिल असले, क्योंकि ये सब असल वज़ा में इस्म है। वल हाल, और अब भी इस्म ही है। व बाज़ुहुम यमनउहा मिनस सरफ़े, और कुछ लोग इन्हें गैर मुनसरिफ करार देते हैं। लाम हन्फ यहा मानस सिफते, इनमें सिफत का माना को वाज़ेह करते हुए। वहयल कुव्वत फिल अजदल फी अजदल, और वो सिफत का माना है कुव्वत अजदल में, और तलव्वुन फी अखयल, और अखयल में रंग बिरंगा होना। वल ईज़ाओ फी अफ़आ, और अफ़आ में ईज़ा होना। यानी अजदल कहते हैं ताकतवर को, अखयल कहते हैं रंग बिरंगे परिंदे को, और अफ़ा कहते हैं सांप को। लेकिन कभी कभी इन तीनों अल्फाज को वस्फ के माने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अजदल के माने ताकतवर, अखयल के माने मुख्तलिफ रंग यानी रंग बिरंगा, और अफ़ा के माने बजाय सांप के मूजी मुराद लेते हैं। तो इस सूरत में ये सिफत बनते हैं, और सिफत के माने का लिहाज करते हुए कुछ लोग इन्हें गैर मुनसरिफ करार देते हैं। उसको कहा वालह कौलु शायर, और इसी पर शायर का ये कौल महमूल है। कअन्नल उक़ैलियीना हीना लक़ीतुहुम फ़िराख़ुल क़ता लाक़ैना अजदला बाज़िया। कअन्नल उक़ैलियीना, ऐसा लगता है कि कबीला उक़ैल के सारे लोग, हीना लक़ीतुहुम, जब तुम उनसे जंग करो, लक़ीतो यानी लक़ीत बिसैफ, जब तुम उनसे जंग करो, तो ऐसा लगता है कि वो फ़िराख़ुल क़ता, चोंच मारने वाले परिंदे के चूजे हों। लाक़ैना अजदला बाज़िया, जो ताकतवर से और ऊपर उड़ने वाले से जंग कर रहे हों। लाक़ैना, जो जंग कर रहे हों, अजदल ताकतवर से, बाज़ियन ऊपर उड़ने वाले परिंदे से। मतलब ये है इस शेर का कि उक़ैली कबीला के जितने लोग हैं वो सब के सब बुज़दिल हैं, सब के सब जलील हैं। जब तुम उनसे जंग करो तो वो सब के सब अपनी ज़िल्लत का मुज़ाहरा करते हैं और भाग खड़े होते हैं। तो ये अपनी बुज़दिली में ऐसे ही लगते हैं कि ये गोया उड़ने वाले ऊपर शिकरा परिंदे या ताकतवर परिंदे के गोया चूजे, ताकतवर परिंदों से लड़ने वाले से लड़ रहे हों, और खुद गोया के ये चोंच मारने वाले यानी ज़मीन पर चरने वाले परिंदों के चूजे की तरह लगते हैं। अस्सानी अंतकुना सिफतन अला वज़न फ़ालान, यहाँ से ये बताया कि वस्फ का एक मकाम तो गैर मुनसरिफ होने का ये है कि वो असले वज़ा में वस्फ हो और उसकी मोनस ता के ज़रिए ना आती हो। ये दो शर्तें पाई जाएं तो ऐसी सूरत में वस्फ गैर मुनसरिफ होगा। अब रहा वो वस्फ जो असले वज़ा में तो वस्फ हो, लेकिन उसको इसमियत आरिज हो जाए, तो इसमियत का आरिज होना उसके गैर मुनसरिफ होने के लिए मुज़िर नहीं है। इसी तरह वो इस्म जो असल वज़ा में हकीकत में तो इस्म है, लेकिन आर्जी तौर पर उसे वस्फ लाहिक हो गया है, तो भी वो मुनसरिफ रहेगा।
اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے عارضی وصف ہونا کافی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وصف کے غیر منصرف ہونے کا دوسرا مقام بیان فرمایا تو کہا الثانی ان تکون صفتا علی وزن فعلانا، دوسرا مقام یہ ہے کہ صفت فعلان کے وزن پر ہو، جیسے عطشان، سکران، عطشان کے معنی پیاسا، سکران کے معنی نشے والا۔ ویشترط فی منعها، اور اس کے غیر منصرف ہونے میں شرط ہے ان لا تؤنث بالتا، کہ اس کی مؤنث تا کے ذریعے نہ آتی ہو۔ غیر منصرف ہونے میں شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث تا کے ذریعے نہ آتی ہو۔ فَإِنْ أُنِّثَتْ بِهَا، اگر تا کے ذریعے اس کی مؤنث آتی ہوگی، لم تمتنع، تو یہ وصف غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے سیفان وہو الطویل، سیفان کے معنی طویل، اور جیسے مسان وہو اللئیم، کمینے کے معنی میں، اور جیسے ندمان، ندیم یعنی شرمندہ کے معنی میں۔ تو یہ تینوں الفاظ کیا ہیں؟ غیر منصرف نہیں ہیں، لأن مؤنثھا، کیونکہ ان کی مؤنث تا کے ساتھ سیفانتن، مسانتن، ندمانتن آتی ہے۔ تو فعلان کے وزن پر جو بھی وصف ہو، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث تا کے ساتھ نہ آتی ہو۔ تیسرا مقام وصف کے غیر منصرف ہونے کا تیسرا مقام یہ ہے کہ وہ وصف معدولہ ہو۔ دیکھیے الثالث ان تکون صفتا معدولتا، تیسرا مقام یہ ہے کہ وصف معدولہ ہو۔ وذالک بان تکون صفت معدولتا عن وزن آخر، اور معدولہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ وصف کسی دوسرے وزن سے عدول کیا ہوا ہو، پھیرا ہوا ہو۔ ویکون العدل مع الوصف فی موضعین، اور وصف کے ساتھ عدل دو جگہوں میں ہوتا ہے، یعنی عدل وصف کے ساتھ جمع تو نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف دو جگہوں میں۔ وہ دو مقامات یہ ہیں: الاعداد علی وزن فعال او مفعل، فعال یا مفعل کے وزن پر اعداد، ان کو یہ وصف ہیں، ان کے ساتھ عدل جمع ہوتا ہے۔ ایک مقام یہ ہوا، جیسے احاد و موحد، صناع و مثنا و ثلاث و مثلث، رباع و مربع۔ تو احاد، موحد، صناع، مثنا، ثلاث، مثلث، رباع، مربع، یہ سارے اعداد ہیں اور فعال اور مفعل کے وزن پر ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ ہیا معدولۃ عن واحد واحد، احاد اور موحد یہ واحد واحد سے معدول ہیں، واثنین واثنین، اور اثنین اثنین سے معدول ہیں الی آخرہ، یعنی صناع اور مثنا اثنین اثنین سے معدول ہیں، ثلاث اور مثلث ثلاثن ثلاثن سے معدول ہے، رباع اور مربع اربعون اربعون سے ماخوذ ہے، معدول ہے۔ فیضا قلتا، تو جب آپ کہیں جاء القوم مثنا، قوم مثنا کے طور پر مثنا آئی، فالمانا انہم جاؤ اثنین اثنین، تو معنی یہ ہوگا کہ قوم دو دو کر کے آئی۔ وقد قالو، نحویوں نے کہا ہے، ان العدل فی الاعداد مسموع عن العرب الی الاربعۃ، کہ اعداد میں عدل سنا گیا ہے عربوں سے سنا گیا ہے چار تک، یعنی اربع تک۔ غیر ان النحویین قاسوا ذالک، مگر یہ کہ نحویوں نے اس کا قیاس کر لیا ہے 10 تک، یعنی اب احد واحد واحد سے لے کر کے اشرن تک، یعنی عشر اور معشر دونوں کو معدولہ مانتے ہیں، قیاس کرتے ہوئے اربع تک پر۔ والحق انہ مسموع فی الواحد والعشرہ وما بینہما، اور حق یہ ہے کہ عدل سنا گیا ہے واحد میں اور عشرہ میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی واحد سے لے کر کے عشرہ تک سب کے سب جو بھی فعال اور مفعل کے وزن پر آتے ہیں، سارے عدد کیا ہیں؟ معدولہ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ جو بھی عدد فعال یا مفعال کے وزن پر ہو، واحد سے لے کر کے عشرہ تک، وہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے، وصف کی وجہ سے اور عدل کی وجہ سے، دو سببوں کی وجہ سے۔ اور عدل کے وصف کے ساتھ جمع ہونے کا دوسرا مقام اخر ہے، فی نحو قول کا، جیسے کہ آپ کے قول اس قول میں، مررتو بنساء اخر، میں دوسری عورتوں کے ساتھ
کے پاس سے گزرا۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فعدۃ من ایام اخرى، تو چند دوسرے دن، وہیا جمع اخرى، اخرى کی جمع ہے، مؤنث آخر، اور اخرى آخر کی مؤنث ہے۔ وآخر بفتح الخاء اسم تفضیل علی وزن افعل بمعنی مغائر، اور آخر خا کے فتح کے ساتھ آخر اسم تفضیل، اسم تفضیل ہے، علی وزن افعل، افعل کے وزن پر، بمعنی مغائر، مغائر کے معنی میں۔ وکان القیاس ان یقال، قیاس یہ تھا کہ کہا جاتا، مررتو بنساء آخرا، یعنی قیاسی قاعدہ یہ ہے کہ مررتو بنساء اخر کہنے کے بجائے بنساء آخرا کہنا، یعنی واحد اس میں تفضیل کا، واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، یہی قاعدہ ہے اس میں تفضیل کا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کما یقالو، جیسے کہا جاتا ہے، مررتو بنساء افضل، بے افراد صفت و تذکیرہا، صفت کو مفرد اور مذکر ذکر کر کے، لا بنساء اخر، قیاس یہ نہیں تھا کہ نساء اخر کہا جائے۔ کما لا یقالو، جیسا کہ نہیں کہا جاتا ہے بنساء فضل، تو جس طرح بنساء فضل نہیں کہا جاتا، اسی طرح بنساء اخر نہیں کہا جانا چاہیے تھا، قیاس یہ تھا۔ لأن افعل التفضیل، کیونکہ تفضیل کا صیغہ افعل، ان کا نام مجردن من ال والاضافت، اگر خالی ہو الف لام اور اضافت سے، یعنی افعل کا جو وزن ہے اس میں تفضیل کا، یہ اگر الف لام یا اضافت سے خالی ہو تو لا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع، نہ اس کی تانیث آتی ہے، نہ ہی تثنیہ آتا ہے، اور نہ ہی جمع لائی جاتی ہے، بلکہ یہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے۔ بل وجب استعمالہ مفردن مذکرن، بلکہ اس کا استعمال واجب ہے مفرد اور مذکر کی صورت میں۔ وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفُهُ مَثْنًى أَوْ مَجْمُوعًا مُذَكَّرًا أَوْ مُؤَنَّثًا، اگرچہ اس کا موصوف تثنیہ ہو یا جمع ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، سواء ارید به معنی التفضیل او لا، خواہ تفضیل کا معنی اس کے ساتھ مراد لیا گیا ہو یا نہیں، کما ہے الحال ہونا، جیسا کہ یہاں حالت ہے۔ تقولو، تم کہتے ہو، اخلاقوں کا اطیب، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، آدابوں کا ارفع، تمہارے طریقے بلند ہیں، اور شمائل کا احلا، تمہاری سیرتیں میٹھی ہیں۔ ان تینوں مثالوں میں دیکھیے کہ افعال کے وزن پر جو اس میں تفضیل ہے وہ واحد اور مذکر استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا جو موصوف یا مبتدا ہے وہ جمع مکسر ہے جو واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ تو اس میں تفضیل کا قاعدہ اور قیاسی قاعدہ یہی ہے۔ اما آخر، اب جب یہی ہے تو آخر میں بھی کیا ہونا چاہیے تھا کہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا تو اس کو بھی واحد اور مذکر استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو عدول کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اما آخر، لیکن رہا آخر، فعدلوا به، تو اسے معدول قرار دیا ہے، ان حاصل استعمال، اس استعمال سے، وقالوا فیہ موافقا للموصوف، اور آخر کے بارے میں نحویوں نے موصوف کے موافق کہا ہے، آخر، آخران، آخرون، اخرا، اخریان و اخر، یہ کہا، یعنی واحد مذکر اگر ہو موصوف تو آخر کہیں گے، تثنیہ مذکر ہو تو آخرانے، اور جمع مذکر ہو تو آخرونا، اور واحد مؤنث ہو تو اخرا، تثنیہ مؤنث ہو تو اخریانے، اور جمع مؤنث ہو تو اخر۔ علی خلاف قیاس، خلاف قیاس یہ صرف آخر میں کیا ہے۔ وکان القیاس، اور قیاس یہ تھا، ان یقال آخر، کہ آخر کہا جاتا، للجمع، سب کے لیے، یعنی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آخر کہا جاتا، یہ قیاس تھا۔ فالعدل بہ عن القیاس احدى العلتین فی منعہ من الصرف، تو آخر کو معدول قرار دینا، عدل بہ میں حاضر عدل آخر کی طرف راجع ہے، تو آخر کو معدول قرار دینا عن القیاس، قیاس سے، یہ احدى العلتین، ایک دو سببوں میں سے ایک سبب ہے اس کے غیر منصرف ہونے میں۔
تو گویا کہ آخر میں ایک سبب عدل ہونا ہوا اور دوسرا سبب وصف ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ عدل کا اعتبار صرف آخر ہی میں کیوں کیا گیا، آخر کے علاوہ جو اس وزن پر وصف ہیں ان میں کیوں نہیں، اس کو کہا وہ ان مختصت، اور بے شک یہ عدل قرار دینا خاص کیا گیا، اچھا ان مختصت بے شک آخر ہی کو خاص کیا گیا ہے، فی جعل عدلہا مانع من الصرف، اس کے معدول ہونے کو اس کے معدول کو غیر منصرف کا سبب قرار دینے میں، لأن آخر ممنوع منہ للوصفیت و وزن الفعل، کیونکہ آخر غیر منصرف ہے وصف کی وجہ سے اور وزن فعل کی وجہ سے، آخر وزن فعل بھی ہے اور وصف بھی ہے۔ وہ اخرا الف التانیث، اور اخرا الف تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے، وہ آخرانے و اخریان و آخرون معربۃ بالحروف، اور آخرانے اخریان اور آخرون یہ معرب بالحروف ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں آخر سے نکلنے والے 6 صیغے تھے، آخر، آخرانے، آخرونا، اخرا، اخریانے، اخر، تو یہ کل 6 میں سے عدل کا اعتبار صرف آخر میں کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر تو خود ہی یعنی غیر منصرف ہو جا رہا ہے، کیونکہ وہ وصف بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے۔ اسی طرح سے اخرا، الف، اس اخرا میں بھی الف تانیث ہے جو کہ الف مقصورہ ہے، 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے یہ خود ہی غیر منصرف ہے، تو اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے عدل کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح سے آخران، اخریان، آخرونا، یہ سب کے سب معرب بالحروف ہیں، معرب بالحروف جو ہیں تو غیر منصرف سے ایسے ہی خارج ہو گئے۔ اب باقی رہ گیا صرف آخر، تو اس لیے عدل کا اعتبار صرف آخر میں کیا گیا۔ یہ سبق اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں۔